Guys. Pugi, pugi. Ayan. Hey, hi. Hi, guys. Sila maglaro, guys. Ayaw ni Longlong eh. Gusto niya papa niya. That is unicorn. Hi guys. Hi guys. Bye guys. Uso niya kasi yung dog tapos hindi naman na ano kanina. Malapit na, malapit na. Liko ka na papunta doon. Malapit na 5 minutes, 6 minutes. 5 minutes lang yan eh. Lana? Lana?